أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وذرياته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عباد الله، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. بدين ولدا ما دمنني مساسن ما انتقي كاينا فكان كشي كان تنكبو إبليسا تورما مينغلا فرلا كروفني تانو بمسابان يا كلي أما تانو دانتي تانو منا كسيكا بركدا ذاتي بركدا لمكاكا كايني مسابان فكان كشي كباني ركون تورما أنا غبرجو كلي تورو كان كشي كبو إبليسا تورما مينغلا فرلا كروفني bade woni ala jomi kanda ode kana joyi ala kanina o fara kana jonka ni masay fene jon la fili kana bagato la ala kan kishi gabo fili mani fili bara o ko fa meshira hakikatan kuma warati mini batoka ka funa kala masaban ya kelempe do kan masala flanan taala ale de foloma mai wa on ko sona mo fana tigido fuga tase du kolo mele kelima o ko fa mesi ga sharia كفان كتبا محمد صلى الله عليه وسلم دان فولاب سمانتي alaka jondo aka chiden labando chika min dola da yala si danam dalaka ya minen fa ayi konnan je amantun chemauna musumawnye ayrena bulla here ayabbe do islamiya kan yetani korota sarafa fokata sa sama watimi kisini nema alako jiri dan fولاب samantika anaka sodmu naka sahaba baw ani mauma yusenda usena nona ni here bare fogata se jodo mala kan faro jamaka kaini masabain fe ala kan be sababa mafota uniketa ula ala kan yiro ke mawe maminu be kumala me ka baraka na nyumai ko fe mbade mu'minu amen yon blasrani ala yasrai tuma be wati be la la be yorobe nini blasral kan min fola manton temelewye wo kuma kilen yeshina nga nabi mambama sallallahu alaihi wasallam
ako yande kan nabi nyuman ba ini manton aw kasrani ala nye ala kan jidi ala sirala ma'ashara almuslimin ala jom mu'minu wala da tamelin an kumana shishaka o kofe an doni fo dloka ani kololom nu be soro dlo no fe ani banani toro min be dlo no fe an doni ndron fo uka kan ina la fe ala ka doni haramu ko nunche o kofe an kumana mansaw fe de mansaw fawni baw angu kana sege o kana nyina ka kuma de on fe ma de ka blasra ka hakli nyuman dama ka ladi dem senu bi ladi ba ko bula ko sabe angu mansaw ma ko kuma de on fe kana fu sege na ku desela la ma de koy ala ya boli dia nali sababu kala ede way be ni ngala la hara jodun de donc dengote ko noy ni de nyuma soro ni sala be do ki wani den jugu fenati ko ya ni sala nay mawtoro akololo be sima kaburu kono ne ala yo de fo wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ay fem ke ka blawnya mo sebe ani aw no ma no yidene de ma den yere de den do ma ni den jugu toli ko ya nay ma utoro e karsa de karsa koni a ma ñu monto ambule ande joyen nge karsa de ne ya kay to ba kay jamba ka donc ifene be do sora kololo la de kama la kan de unya wala halayin kono an kuma na dem sen refe mune bubla dlomina mune bubla shishamina anye kundo fala alhamdulillah akilla ni akili ma wasa an labana ka jinu ni jin fu yere la di nyana ma tabulu nyumana hakilla wala da jolayande bi wala da amena wuli yoromi jama kulu fla de tola ambe fe ka kuma wulu fe ka wala da indatu inshallah ambe fe wala da in ka datu bi biznil maula jama kulu fla ulu ni yoroba be baran charlila loin be cheni minabi ka jinsen ka wara jama kulu fla ulu no bala ko sebe o jama kulu fla bi wala da bena bololu de kan o yejume famaw ani na folotigi jamana autorité an wa duloko be labila mina farafina yoro ka do ha be tande iba fo tigitala min ga di mi ikaso ibse ga dati ke dron ka ke shisha mi yoro i yere shiso ibse ga bo akono ka ke silima ka ke bari ka ke restaurant ka sora madabo kama ibse ke ti shiso ibu shiso kono i shiso dro ka blaga ke chambre de passer ni be jamana jme lo akono ma shariata la meru tian la meru bien fama bien John be kan ga parain jugoroma dondo fama se malare ani na folotigu soba minun be jola ka kai John ba kelai na folotigu se me a propager la ko sebe do ko wari ka soro doro nyenyu ma nyojugu akamine ka bulu jufala miri tala ka fo lahara jodo ku be jola nyefe donc ni do fo nyaaye ibe do fo nyaache la kawe glos soroli ka ke promo est très facilement ibe a soro sra be fe yoro be ni famo na folo tugu noye donc bi wala da inshallah taala uluni yoro mando ko bi kumaina ka ina la fe la se ko nyuma la ko no gani mais sani gan so masa dorogu kuma nga wala da kono manda masoma mamina anda tu dorogu la dron ka teme ka soro ka do anga bi mawdu yere kono khassa bi ame doni fo drogu kan u ba fo drogu ma hard drug amina doni fo hard drug kan drogu jugu ma fa fin amanda to la katame hard drug o te dore o de cannabis héroïne ani cocaïne
cannabis, héroïne, cocaïne, anglais b'a fɔ dɔ ma hard drug. Drogue cɛjugu ma fa fɛn o de filɛ nin ye. Mais nin drogue saba min fɔlen filɛ nin ye n'o ye cannabis ye, héroïne ani cocaïne fila bɛ an da tɛ s'o ma. Mais an bɛ kelen pe ta n'o ye cannabis. Nin tɔ fila an b'o to yen waati t'an bolo ka s'olu ma. Cannabis min filɛ a bɛ fɔ nin ma fɛn kelen tɔgɔ caman. Fɛn kelen tɔgɔ caman o de ye cannabis ye. Latin de b'a fɔ ko cannabis. N'i y'a mɛn cannabis o ye latin kan de ye. N'i y'a mɛn chanvre indien o ye italien de y'a wele ko chanvre indien o ye italien kan de ye. Arabu b'a fɔ ko hashish. N'i y'a mɛn hashish o ye arabu kan ye. Américains b'a wele join. O de labana ka kɛ juin. I bɛ juin min dɛ anglais de don join. O de labana ka kɛ juin nɔgɔya la. Juin n'i y'a mɛn juin anglais don join. Donc nin tɔgɔ fɛn kelen tɔgɔ caman min filɛ n'o ye cannabis ye, n'o ye chanvre indien ye dɔw ka wele cogo la, n'o ye hashish ye, n'Américains k'a ma ko join, n'anw yɛrɛ k'a ma ko juin nin ye fɛn juguba de ye. Juin tɛ dɔwɛrɛ ye anglais la, o ye cannabis in de ko ye, o ye chanvre indien in de ko ye, italien ka kan na, arabu kan na hashish o y'o de ko ye. Mais n'i y'a mɛn juin u b'a meleke papier, u bɛ hashish in ta k'a meleke papier min kɔnɔ dɛ o de ye juin ye. Anglais b'a fɔ de ma ko join. Parce que u bɛ tabamugu in bɔ de ka papier ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a mɔrɔmɔrɔ n ko sɔn a ka du jeli la teliya la sinon a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw kɔnɔ. Mais américains b'a kɛ papier de kɔnɔ k'a mɔrɔmɔrɔ ka tasuma don a la ala k'an kisi k'an tanga. Donc n'i y'a mɛn juin drogue la cɛjugu belebele dɔ de filɛ nin ye mɔgɔ fagafɛn de don. N'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko karisa bɛ juin ta i ma bɔ a la yɔrɔ ma janya a la o kɔrɔ mafala don. Parce que fɔlɔ u tun bɛ maaw de labɛn n'u bɛ fɛ ka maaw bila ka taa mɔgɔ min faga maa min jogi ka maa min ka ko ban u b'u lasigi ka juin de d'u ma n'u y'o sama k'o min u bɛ bila mission min na u bɛ bila o la. Donc u bɛ taa ka taa maafa n'u y'a min dɔrɔn u bɛ maafa u bilala ci min na u b'o kɔni kɛ minɛ. Donc n'a fɔra ko karisa bɛ juin min karisa den bɛ juin min yɔrɔ ma janya a la dɛ. N'a ye juin min ni miiriya min a b'o kɛ dɛ. Donc n'i y'a mɛn maafa fɛn o de ye juin ye ni américains ko a ma ko join. Ninnu de ye hard drug n'i y'o mɛn anglais la dɔrɔn drogue cɛjugu o de ye ninnu ye. Kuma la surunyana nin bɛ mun kɛ adamaden na a ka tɔɔrɔ n bɛ saba dɔrɔn bɛ f'i ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ waati ba t'an bolo. Ni juin in ka tɔɔrɔ a ka teli ka min bila adamaden na teliya la o de ye kunkolo tiɲɛ ye ka kunkolo ɲagami psychologique k'i kunkolo bɔ a cogo la k'i kunkolo déranger ka fa don adamaden na juin minɛ ye fatɔ de ye. I t'a dɔn ko juin bɛ fa don mɔgɔ la fo n'i sera pɔnze kabano la ja jeune fankelenw presque a bɛɛ bɛ ɲini ka kɛ fatɔ ye tellement juin man ɲi. Donc o y'a ka baara teliman ye a bɛ min k'a minbagaw la o de ye fa ye k'u kunkolo ɲagami k'u bɔ adamadenya la. Adamaden ye kunkolo de ye o n'i kunkolo tiɲɛna mun wɛrɛ t'o la ala k'an kisi dɔrɔgu jugu tɔɔrɔ ma. A filanan a ka teli ka min kɛ maladie respiratoire ninakililabanaw ninakili degubanaw juin ka teli k'o bila a minbaga la. Maa o maa bɛ juin min n'a ma tuubi k'a dabila ninakililabana de b'a fa. Ni fa m'a fa kunkolo ɲagami ninakililabana o b'a fa. A sabanan a ka teli ka min kɛ adamaden na ba tɔɔrɔw la o ye kɛribana ye dusukunlabana ka bana bila i kɛri la. Adamaden moteur ye kɛri de ye ni dusukun tiɲɛna bana y'o minɛ e mun wɛrɛ t'o la fo n'ala hinɛl'i la foyi m'o sababu f'i yɛrɛ bolo kɛli kala ye ka taa juin san k'a min. A bɛ ko wɛrɛw kɛ min tɛ nin ye
me hakilima ni me wasake ala kan kishi toroko bela jelema. أيها المسلمون عباد الله بل ما تشمعوني مسلمون أنت لالنغو حار درغو كباريالا ni fen chejugu nu charlie jamana kono ka jense ka kadi mamie o bake ka soroli no ya sra befe fama o se bala ani na folotigi o se bala ko sebe ma minnu be ni wartigiw do ni limaniya t'u la n'u dalen tɛ ala la k'a jɛnsɛn k'a propager nafolotigiw jɔyɔrɔba b'a la ni jamakulu fila in kuma bɛ ɲɛsin o de ma faamaw ni nafolotigiw ma an b'a daminɛ nafolotigiw la dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ ko nafolotigiw ta y'a la jumɛn ye nafolotigiw ta y'a la min ye n bɛn'o de détail d'i ma sisan i bɛna min faamu maa dɔw bɛ jamana in kɔnɔ olu mako bɛ nafolo la a ka sɔrɔ dɔrɔn a sɔrɔla sira o sira fɛ a ka sɔrɔ e ye nafolotigi ye e ka baara ye dulɔ feere wari b'i kun i bɛ dulɔw commandé dulɔ dagɛlɛw ni dulɔ nɔnɔw k'u commandé ka bɔ kɔfɛ ka na n'a ye ka yala k'a distribuer barmaniw ni restaurant baruw ni hôteliw la n'i ka nafolo ye fɛn haramuyalen fɛn dangalen e ka nafolo sɔrɔ sira o ye ni ye nafolotigi dɔw ka baara ye nafolotigiw so minnu jɔjɔlen don ka bila dulɔ min kama bariyaw kama chambre de passe kama ko kuntanw kama jɔnw t'aw don mɔgɔ fila faamaw ni nafolotigiw de t'a don a so minnu bɛ nin kojugu in na dɛ maa fila de t'a don faamaw nafolotigiw olu ta de so ninnu a fanba ye nafolotigiw de ta ye ka sow jɔ fantanninw bɛ don min kɔnɔ u tɛ fɛ a ka don a kɔnɔ so tɛ di fantanw ma dɛ location a tɛ dabɔ o kama minnu b'a ta ka wariba siraw ye ka san siraw ye ka san filaw siraw ye ka caution baw siraw ye k'a kɛ dulɔmiyɔrɔ ni baruw ni chambre de passe ni sunguruba sow ye o de ka di nafolotigiw ye mais o nafolotigi sifaw ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin olu dalen t'a la k'u bɛ sa dɛ u miiri t'a la don dɔ k'u bɛna wuli ka jɔ ala ɲɛfɛ ala bɛn'u fɛsɛfɛsɛ u ka nafolo ko in na wa du bɛ kalaba yan so jɔlen k'a ban musotigi tɛ don a kɔnɔ n'i tɛ cɛgana ye walima i ye musogana ye o dɔrɔn de bɛ don so bɛ kalaba yan ni muso b'i bolo i tɛ don a kɔnɔ dɛ olu ka so tɛ di musotigi ma parce que denbayatigi kungo ka ca o kalo sara n b'a sɔrɔ kalo wɛrɛ kɔnɔ u mago t'o la cɛganaw musoganaw o kɔrɔ ni ko ko bɔr'o la sa olu ka sira t'o la c'est pas leurs affaires wari kana dɔrɔn k'a bila jufa la o maaw bɛ yan dɔw bɛ so jɔ an balima minnu bɛ jamana kɔfɛ aw tulo b'an na tuma dɔ la aw ɲɛ b'an na yɛrɛ fana n'aw ye sow jɔ yan a y'aw janto dɛ agence immobilier caman bɛ yan ka so kalifa u la u ka sira t'a la e yɛrɛ bɛ faransi e bɛ espagne e bɛ amérique i ye so jɔ k'a di balima dɔ ma yan o y'a confier agence immobilier la yan olu ka sira t'a la maa min bɛ wari sara o kɛra dulɔ feereyɔrɔ ye o kɛra sisa feereyɔrɔ ye o kɛra sunguruba so ye o kɛra gɔrijɛgɛnu ye o wa ma asiba dali a ka d'u ma dɔrɔn kalo la e ka wari ka vire i ka compte la e janto i yɛrɛ la dɛ e nin ko k'e talanba kan ko e ye alaji ye e ko k'e ye aja ye e ka so tɛ foyi la tiɲɛni kɔ mali kɔnɔ i bɛ jamana kɔfɛ wari teliman dɔrɔn a ka sɔrɔ a sɔrɔla sira o sira fɛ nin t'a kɛcogo ye dɛ n balima aventure o tiɲɛ no jɔyɔrɔ b'aw la jamana in na a ye jamana développer a y'an bɔ nɔgɔ la a ye nin kɛ a ye nin kɛ nka aw ka so minnu bɛ a caman louelen don k'a kɛ bar ni chambre de passe de ye ani dulɔmiyɔrɔw ni sisa feereyɔrɔw silamɛw nin ye kabakoba de ye nin tɛ ko cɛɲuman ye dɛ donc dulɔko in jɛnsɛnni a carili faama yani nafolotigiw jɔyɔrɔba b'a la mais kira sallallahu alaihi wa sallam a ye hadisa dɔ fɔ an b'o ɲɛsin nafolotigiw ma teliya la kira ko sallallahu alaihi wa sallam lan tazula kadamu abdin yawma alqiyamati hatta yus'al an arba'
ako ma shiti senta yawmal qiyamah kata jahannama walma kata arne fo fennani be kan nyingala suno iti senta bada arne ko kuma tey jahannama ko kuma tey fennani ibe jo folo ki jo barla isega sega o fennani na o jabi ka soro ibolo sirabe soro gadimba suno iti senta o fennani ame kelempe fo ban wasa ويجمي وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق إبن ينعي كان نفلو لا إكان نفلو ياسر تشودي الله أكبر كبيرا أبن مالي تشامنينه كون نفلو كون لا حرج ولا كون ينعي تالا كون ينعي تي نفلو كسر درون أكافو فم بكرساكم كرسابيجا وكلا تشي وكلا مسويو واركون كاله كندرو على بلوكو ينعي ينعي ما يباني كلا وحش انت كوي لا رجل يبين من اين اكتسب نفلو من فليبل يابو مي اي كان نفلو سر ما فادي لاوا كبي موكا موفا كي كونسي موكن كم نفلو تشي او دي بي كون او دي كان نفلو سر تشويوا والما اي دروغو فيرلادي ني دروغو منو فوكان فلا نوبي جامانا كونو اني ني فراكسي كونتا منو فلا دابانا نتمبلا فراكسي تو فولي رلا o frakse krikra aw yere ba do ga temene ka minu boni fle dugu kono ni muso be yala nay mo be yala nay a boni fle dabana na a be ma fa fin drogu cheju jona na nay malikuno alaji ni ajaw ani commerçant jugu a famba be islamé ay chanfo ngoy kulil haqq wala ala nafsik ay chanfo anda ba yere kunka commerçant famba be islamé di ak afrika do abe hajani laji uye olu de be misri kono mais frakse kunta ni drogu kunta minu fle ka doni ka bo Nigeria ka doni ka bo yenfe la Guinée ka doni ka boya kana ga malifa ka bona e lome kana jone nana nay manhum jone ala siya commerçant de do la radio be yin ngai kan nan fulo ya soro chugudi donc e ka baraye drogu ferere ika baraye frakse kumo fa frakse ferere ika baraye kam sojo kadi barmanu ni yani sungurubaw ni chambre de passe ni résidence ni beba la sisa ni be na folo tugu de ka baraye ni be ka kojugu chari e bi kan na folo soron de la do ta e ka transformer mi sanga di ou ba livrer ou bi yala ka livrer e kan na folo soron ni fen no golewna min ayna tasaba ala bi ni ga ko ni na folo ya bo mi salama Allah rakuma no koy wallahi do bu chew kan na folo tigi yala na folo drome fo wakebe fo million fo milliard fo multimilliard ki ka jo kuna ala nyefe ko compter bo kelen do ba fa len ngana wolo fantan silame nyuma be do ardne kono 100 kasoro na folotigi silame jole no fese o ya silame folo o adrogo frela o tere adlomina o na chambre de passe o mo o tere asilame nyuma o jole no ku fese folo wala silame o ni ngali siraye min ayna tasaba na folo mbe abolami i kan na folo soro chodi na folo kadi a herema de kodo kamau fa kamau toro kamau degu yani ki ka yoro bla ka ke shisha feroro e ka ke dlo feroro e ka ke chambre de passe e ka ke bare ka luye sunguru bauma ka chegana oni musogana o fla ko na ka wore ka soro doro ka sra foi tala jamana fale mendila u bebe misri ngono ya bebe misri kono Jean Paul Kadowala de Pierre Kadowala de nta fo Pierre Tala Jean Pierre Tala Jean Paul Tala ma famba ya islamé di fanga chanfo nyo islamé di kabara fle ala kan jidi famiyala min ayna iktasaba wa fima anfaka nan folo infana ya do straj me fe ni nan folo soro chugo nyana imatla ko ya do ya dépenser straj me fe e be niga Allahu akbar asoro chugo na dépenser chugo niya o de kelimpe fenani na min ayna tasaba wa fima anfaq ya soro chugodi ni tlalola abenga ya dépenser mi nan folo doro be yinga na soro kan na folo be do ala ko de la demba ya mako nyeli sinji tugu sraw adamadiya de la sraw yatima oni friato demeni
sigiɲɔgɔnw dɛmɛni i kunna jala mais n'a sɔrɔ e ta ye k'a don dulɔ la ka dulɔminaw sponsoriser wa ma ashba zalik o n'a ɲɔgɔnnaw ala kotalaw ni kafiruw n'o ɲɔgɔnnaw e ye actionnaire ye dulɔ usine na i ye actionnaire ye nin société in na e ye actionnaire ye yani tiercé la sobo casino la langana bumuni b'i kunna ko aja laji k'a sɔrɔ nin kojuguba ninnu e yɛrɛ ka wari b'a la wa fima anfaka i y'a don yɔrɔ jumɛn dɔ ko ma ko alimami a ko cɛnni min bɛ kɛ bamakɔ sufɛ k'a ka bɔ hakili ma nafolo bɛ buruja bamakɔ sufɛ cogo min a ko dulɔ ko prix t'a la koyi dulɔ sɔngɔ b'a min yɔrɔ dɔrɔn de bolo a ye prix fɔ n ye dulɔ ko la a ka bɔ hakili ma dulɔ min bɛ min tabalinin kan walima a bɛ min ventilateur kɔnɔ ani min bɛ min yanni salle climatisée kɔnɔ k'o tɛ sɔngɔ kelen ye dɛ a ko prix tɛ dulɔ yɔrɔ de b'a prix sigi a ko wari min bɛ cɛ bamakɔ sufɛ k'a ka bɔ hakili ma fantanw sen ka dɔgɔ a la faamaw ni patɔrɔnw ni kadiribaw olu de ye jamana in tiɲɛnikɛlaw ye n'i bɛ tiɲɛni ɲini dɛ fantani sen ka dɔgɔ fantan bɛ se ka tiɲɛni kɛ nasɔngɔ ɲini na olu kɔnta ye juin mɔrɔmɔrɔ olu t'u yɛrɛ kala olu yɛrɛ tɛ fɛn dɔn yɛrɛ o tɛ diɲɛ yɛrɛ kalama hali t'u nakun dɔn e fa bɛ luwanse la mun b'i bila juin min na e fa ka jabɛti ordonnance filɛ sanbaga t'a la mun b'e bila dɔrɔgu t'a la bière min na fantani kɔrɔ i tɛ fɛn kalama sinon i bɛ tugu nin na wa foyi t'i bolo mun b'i bila manamana ko la i t'i jija ka cɛsiri kɛ k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la k'i mansaw bɔ nɔgɔ la ka kolobo kalaba sisa min ninnu dabila mais n'i bɛ tiɲɛni ɲini nafolotigiw de don a ko sufɛ n'u bɔra u bɛ wari tiɲɛ a ka bɔ hakili ma wari bɛ bɔn de a ko baaraw bɛ yen yanni cɛw bɛ wari sara ka don dɔnkɛyɔrɔw bɛ yen baaraw bɛ yen mais musow tɛ wari sara sungurubaw bɛ kɛ k'a lafa de pilasiw bɛ yen ni k'i bɛ sigi yen a ko i bɛ wari marasima min dɔn dɛ ka faro ten ka wari bɔ k'a bila komi marasi a ko o de bɛ kɛ k'a ka bɔ hakili ma jamana min taabolo ye nin ye anw ko ala ka hinɛ an na ala kɔni bɛ hinɛ anw na maa ɲumanw kosɔn denmisɛnninw kurannakalanaw kama simindenninw kama baganw kama mais maliyɛn jogo man ɲi bi dɛ hakili ɲuman ala k'o d'an ma barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بدل الإسلام كما سيرما فلانا جماكلو فلانا كابين واتي o ye faamaw ye jamana yɛrɛ faamaw n'a fɔra faamaw responsabilité de don président bɛ yen ministrew bɛ yen députéw bɛ yen maires bɛ yen gouverneurs bɛ yen doyens bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen wa ma ashba dhalik responsabilitéw tilalen don président tɛ taa frontière la koyi wa ministre yɛrɛ tɛ taa front na députéw tɛ taa mais doyens bɛ taa frontière la olu kan ka kɔlɔsili kɛ fɛn min bɛ don dugu kɔnɔ min ka ɲi n'a mɛn brigadiw bilalen don jamana kɔnɔ ka recherche kɛ nin fɛn kuntan ninnu kan jamana ɲuman bɛ kan ka hami i ka siniɲɛsigi ye jeune minnu ye i ka jamanadenw u ka hakilisigi n'u ka basigi n'u ka lafiya jamana ɲuman jamanatigi ɲuman bɛɛ faama hakilima bɛɛ kan ka hami nin na jamana fankelen lajɛ jamana bɛ degun ni tɔɔrɔ min kɔnɔ insécurité min bɛ yen o ka bɔ a la basigi bɛ yɔrɔnin minnu na olu ma ɲɔrɔkin ka kɛ foyi kan ni dulɔ tɛ ani sungurubaw ni jeu hasardw ni manamanako ni sisa min ni drogue min o jamana a bɛ ne de bɛ min nin fana faamaw t'a kalama k'a fɔ ni problème bɛ tila ka segin olu de ma e ka kan ka cɛden minnu labɛn k'i ka jamana sécuriser k'i ka jamana lakana n'olu fanba bɛ hakili tiɲɛna k'u kɛ jitɔw ni fugaruw ye jean bɛ ko dɔ kɛ adamadenw na temps tɛ n bolo k'olu ɲɛfɔ ka adamaden kɛ jitɔ ye k'i lasiran i y'a min ko o ko kama a b'o contraire de k'i la
donc ka jamanadenw ko nin cogo in na aw bɛ sɔrɔsi cɛ ɲuman mɔ min aw bɛ cɛ de ɲuman a bɛɛ bɛ tila ka kɛ banabagatɔw ye a bɛ tila ka taa olu minnu bɛ kɛ fatɔ ye o bɛ kɛ fatɔ ye jamana kɔnɔ dɔw bɛ kɛ lakalagatɔw ye dɔw bɛ dɛsɛ u bɛ cɛ ka t'u bila congé i ma perdre i ka jamanadenw na wa donc faamaw ka wuli k'u jɔ ka nin kojugu ninnu n'a minbagaw ni a feerebagaw ni a sponsorisebagaw kɛlɛ o ye wajibi de faamaw kan bada silamɛw kuma lasurunyana nin baara ninnu carilen filɛ ni dulɔmiyɔrɔw ni nin sungurubaso ni chambre de passe ni a chinois barow na wa ma ashba dhalik ala kutayɔrɔ kura bilala la ko résidence kojugukɛyɔrɔ fa n'a ba ko résidence o fana kura bilala la ninnu min filɛ ka nin baara in kɛ jɔn y'u lasigi ye maliyɛn ja ka gɛlɛn kosɛbɛ maliyɛn ja ka fari an ja ka fari ala la wa an ja ka fari fana an yɛrɛ ma ten jɔn ye ninnu lasigi dɔw bɛ y'u sigili u yɛrɛ ma min ka di min ye k'o kɛ tigi tɛ jamana la contrôle tɛ yen foyi tɛ yen sɛgɛsɛgɛli tɛ yen min ka di ye i b'o kɛ jamana kɔnɔ lahalaya bɛɛ la dɔw bɛ taa u y'u ka dayɛlɛma k'a kɛ sisa feereyɔrɔ ye butigi dabɔla feereyɔrɔ kama sisa feerelaw ta la don a kɔnɔ dulɔminaw ta la don a kɔnɔ dulɔlibirilaw ta la don a kɔnɔ ni lahalaya ɲɔ ɲɛnen bɛ yan kosɛbɛ dɔw yɛrɛ b'u ka da tigɛ dɔrɔn k'a k'a ye dɔw b'u ka so fankelen bila k'a k'a ye nin bɛ ɲɛ cogo di a dun fɔlɔ sow dila de ko siyɔrɔ a ma fɔ ko k'a kɛ baara ye donc e tɛ se ka wuli i yɛrɛ ma k'i ka vocation yɛlɛma min ka di ye k'a kɛ ka sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ ni dulɔ nafolo ka di ye dulɔ min ka di ye mais n'a man di sigiɲɔgɔnw ye est ce que o ka kan ka kɛ sigida la bala silamɛw donc nin min filɛ faamaw sen b'a la maires bɛ autorisation di u ka sigi i tɛ se ka sigi i man tɛ ka sigi yɔrɔ la ni mairie ka sɛbɛn tɛ o agrément b'u bolo jamana de b'a d'u ma OMATO de bɛ agrément di mairie bɛ autorisation di k'u ka sigi OMATO bɛ agrément di k'u ka baara kɛ papier fila de b'u bolo mairie ka sigi sɛbɛn u bɛ dɔ sara mairie ye o u ma sigi u yɛrɛ ma dɔw kɔni sigilen n'u yɛrɛ ma mais mairie b'u kalama a bɛna wari minɛ o fɛ kalo la dɔw yɛrɛ bɛ wuli ka taa mairie ka location sara mairie ye u bɛ ɲɔgɔn kalama mais jamana bɛ papier d'u ma fana contrôle t'a la sɛgɛsɛgɛli t'a la foyi t'a la a ka d'u ye cogo min u k'a kɛ hali ni jamana kɔnɔden bɛɛ sara o faamaw k'u ta sɔrɔ ka bila u kun surafɛn nin cɛnnikɛla in yɛrɛ k'a ta sɔrɔ kun ka bila u kun yanni tɔw bɛɛ hali ni ko wɛrɛ kɛla na u ka sira t'a la bala silamɛw ni jamana kelen in kɔnɔ jamana yɛrɛ ye sariya bɔ k'a sigi k'a yira k'a fɔ dulɔ bari sungurubasow hôtelu u man kan tɛ ka kɛ misiri kɛrɛfɛ a kan ka mabɔ misiri la a kan ka mabɔ ekɔlisow la a kan ka bɔ maaw ka siyɔrɔw la a kana madon cimetière la a kana madon caserne la sɔrɔdasiw ka dagaw la nin bɛɛ interdilen don jamana yɛrɛ sariya filɛ mais munumunu kalaban kɔnɔ kɛ munumunu aseyi kɔnɔ barisow ni dulɔmiyɔrɔw ni chambre de passe bɛ fan bɛɛ tajikɔrɔni golfu la a manamana yɔrɔw bɛ fan bɛɛ mɔgɔw ka sow ni ɲɔgɔn cɛ n'importe comment nin ye jamana jumɛn nin ye sariya nin bɛ ye jamana jumɛn kɔnɔ aw silamɛ jamanaw aw yɛrɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah nin bɛ ye cogo di diɲɛ bɛ kɛ nin ye cogo di aw yɛrɛ ka sariya ta k'a fɔ nin man kan tɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a man kan tɛ ka sigi yan a man kan tɛ ka sigi yan baara sigilen don mɔgɔw ka misiri kɛrɛfɛ ekɔlisow kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔsow kɛrɛfɛ kaburudenw kɔfɛla munumunu i k'a lajɛ hali suw lafiyalen t'an bolo mais n bala silamɛw nin ye faamaw ka défaut de ye maires ka défaut ba de filɛ mairie agents ka défaut ba de filɛ nin ye ka kibaruya lase Ouattara n'a ka cɛdenw ma ko nin y'u ka défaut ba de ye n b'a dɔn u b'a mɛn fana u ka mɔgɔw bɛ yan min b'a las'u ma ko mairie k'i dɔn sen yɛlɛma nin t'a taabolo ye Ouattara n'a ka cɛdenw nin t'a taabolo ye u kana ka autorisation di maaw ma u bɛ sigi maaw ka so kɛrɛfɛ n'importe comment n'a t'a kalama a fɔlen fila ye bi jumadɔnba in na k'a tɔgɔ bɛ na lahara jɔ dɔ a bɛ ɲininka dɛ Ouattara monsieur Ouattara i bɛ ɲininka monsieur le maire i bɛ ɲininka lahara jɔ dɔ ala ɲɛfɛ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya bɛɛ bɛ ɲininka i ka gɛngelegɛ fɛn na
mo mi kayo ira de ku be ke maire nyira de be ke député nyira de be ke ministre be ke président moy campagne ka nyini ni ni te se tabla ni ma te so tabla wa mais ni ku be se ni ato cheni ka ki nyine désordre ka do sigidala e no be mine la hara jodo ne wa choko fana de do monsieur le ministre no be mine ale ka département c'est mala agrément mbubolo ministère de badouma parce que ministère do sigileme ni ko nu nyanyi no sekali kama abe yorora be de kanga wuli ka boy al na talu bla dian dana ni dlo soro chogo ni ay dlo mina chala drogo mina ni je mina chala dora ta koy asoroli de no yala sino ni sharia ta ka taxi bawdaka ibe yani keme sarala ka bi kono to mina ila tandro ne be tibolo o tambe tibolo ira bada ti mako ya te blawa ni dlo soroli gere yala ki be boya ga ta fo hi ibe kilometri keme ni ko boli dlo kama sani gi se dlo be ne ga bila ni ami fana sani ga do mako abe binyena mais ni dlo soroli noya amiro noya imununa be soroya ni mea mais dlo mina be chaya o da nga dlo mina chaya donc bada islamé ka kuma kun che ka dayan famaw ni nan fulo tubu la hara jodo ameni ni ngare naman do se wuyelema ngan do se wuyelema ni fenjugu ni propager li glomina ni drogu frela ni shisha mina be mawma ka sola ani sungurubaw ayu be waka du kono emi ma aventure la ni tunta kalama ni ni me asege nu bi ka du kono bi ka du kono suno la hara jodo ita do ko jugu do foni mele kelma to kumbola ibena do jaja netumi mina nga hereta la kanyina la fala kankanda wala da be nyongriya insha Allah taala adlomina shishamini adrokuta wala da ma nyongri min fola kanyina la fe ka famu ko nyuma ka baraka na ala ko no ay minu ba gele yaw ni alla jara wal mashitna etlonge minu hakilla tubi nyuma ala ko no anu minu ye bana sura sababu la ka bana yi ala ka furake ka ke sababu ye ku tubi ku kana jamana refana ala ka basigi jamana ala ka jiri ka yirwa kenyani haklisigi ni dunga fa ala ko sabati halala nyuma ala ko no ay ala ka ambalo an halala ala ka fato an halala haramu anna nyira ka sura chugo no ala ka mabwana ala kana nyabo haramu fe ala kana haramu kanundo ana ananga dema ala ka kanda doni na fama ala ko li jamana kono funteni mbay mimi jamana kono ni wati na ala ka ko ke here ala ka hinanga salama furu la ka yafuma ku kabru noro kanga kuma labanke la ilaha illa allah muhammadur rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.